Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kako se pojavila serija Osveta, javnost je ostala zaluđena sa istom. Pa tako ljudi komentarišu da li je moguće da ova serija toliko podseče na Halil Ibrahim Džejhana i na Silu Turkoglu. Pa upravo i kada se pojavila serija, mnogi su htjeli da znaju što je više moguće o glumcima Baris Baktašu i Jagmur Yilmaz. Pa tako su mnogi pokušavali da ih spoje, jer javnost želi da oni budu zajedno. Upravo zbog toga pokrenuta je i lavina komentara na društvenim mrežama da između njih dvoje postoji nešto i više od kolegijalnosti i prijateljstva. Iako nisu pričali baš mnogo o tome, javnost nije prestajala da komentariše, pa tako komentari su bili na društvenim mrežama da između Baris Baktaša i Jagmur Yilmaz postoji nešto više od prijateljstva. Oni to nikada nisu htjeli da potvrde, ali jednostavno kažu hemija izbija iz ekrana i naprosto moraju biti zaljubljeni jedno u drugo. Tako bar komentarišu njihovi fanovi po društvenim mrežama. Glumac na početku serije ogradio se od toga da je ženskaroš i rekao je da ne voli prevare, a onda je isplivela informacija da je došlo i do kraja braka i da se i razveo, pa tako odmah je počela i naravno ta teorija da se razveo zbog njegove partnerke iz serije, međutim ni to nije potvrđeno. Sve u svemu pojavila se nedavno i spekulacija po društvenim mrežama da su glumci uhvaćeni kako provode vreme van seta, a to je naravno povelo se i da pričaju ljudi o tome da postoji nešto i više između njih. Navodno oni su viđeni zajedno kako provode vreme van seta i kako se odlično zabavljaju i kako zaista se i može vidjeti ta hemija i van kamera. Pa tako javnost je počela da bruji o tome, čim su viđeni zajedno van seta, znači da postoji nešto i više između njih dvoje, tako bar su komentari po društvenim mrežama. Popularna glumica je ispričala kako voli da glumi i uživa u glumi, da je to i htjela da bude od malih nogu. Tako da verovatno, bar tako komentarišu po društvenim mrežama, da jako su izašli van seta, to je bilo čisto kolegijalno, ali jednostavno javnost koja ih voli i koja je totalno zaljubljena u njih, komentariše kako je možda i moguća ljubav između njih dvoje, da su sigurno negde se tajno osamili kako bi i provodili vreme zajedno. Naravno, glumci se nisu obazirali na sve ovo i niko nije niti potvrdio niti demantovao sve ovo, ali osoba koja je navodno ih videla, komentarisala je kako je i videla ljubav u njihovim očima. Sve u svemu javnost naravno nije poverovala u ovu priču i kažu da je to izmišljena priča, da su njih dvoje čisto samo kolege i ništa više od toga. Baris Baktaš i Jagmur Yilmaz glume u seriji Osveta, ta serija zaista broji odličnu gledanost, a uveliko se priprema i druga sezona popularne serije i kažu da će da čak i nadmaši prvu sezonu, a nama ostaje na vremenu da ispratimo i da vidimo da li će to zaista biti tako.